Unsa man ka? Bunalan kong mama sayon. Nagpabadlong siguro ka. Yang, sakit sa ginikanan kung bunalan ka. Pero masakit sa ginikanan yang. Na magdakoy lang anak nga bastos ug way respeto sa ginikanan. Nyang, palitis akong sabon dito nyang be, kay manglaba ko. Unya, nagud man, nagdula pa ko. Ikaw na lang good dito kaw. Kabalog nagdula pa ko. Ay palabig, gamit og cellphone yang, nabangi imong ginikanan. Kung sugoon ka, doon kag dili ko. Pero kung may pangayoan, pahilak-hilak dayon. Magbaoy pa kung dili atagan, palayas, ginikanan, panghimuon og dautan. Yang, tabang-tabang sa ginikanan. Yang, tara niyang, nguli na ta. Unya na ko pa, diri ragod ko. Ina ba, kay dagan pa kay ko gason dito sa balay. Unya na lagi ko pa, kapoy kaayo. Ay! Yang, sa gamay pagtabang ninyo sa inyong balay, dako na kay nagkalipay sa imong ginikanan. Gamay panghugas, panilig ug panglaba, dako na kay nang tabang sa ila. Okay sayon, muli sa ko. Pa, plato! Dili man. Imong ilong ba plato? Uy, sayon. Asa man ka? Mulakaw na ko pa kay sige ra kag balod og scatter. Unya dili ka makatag og balon. Peter, mo to sa kuy laboy tuko kay magdula may basketball. Ayaw lang pa, maluoy kang mama. Ha? Ngano man? Lang pa, pagdula kag basketball, haud biya kay ka. Dagan kayong babae mananaw, gwapo biya ka. Masin ilugon ka, luy kay si mama. Mawad-an og gwapong bana. Sige, dili na lang ko. Mamugha na lang ko dito sa likod sayon. Yok. Agrabing papa bay, pil nga pil man ang kagwapuhan. Alangan, gwapo man. Ah, pero imo kagwapo pa, murara maghangin. Murag hangin. Mapil nimo pero dili makita. Uy, asa man ka sayon? Nadakwa ba ni mo bag? Ulayas na ko pa oy. Ha? Ngano man? Alangal pa, perminti na mo kaway kwarta pero sigig kahubog. Kol! Outstanding daw si Sayon silang eskwelahan. Uy, inon ka sayon? Outstanding ka? Opa, outstanding ko sa mong eskwelahan. Yan saan mo maghihibalo? Alangal pa, gipatindog ramang ko ni ma'am sa gawas sa eskwelahan. Tama, Kol, outstanding.